And then next is in terms of the short run versus the long run. Mungkin you akan nampak this is the repetitive, but it is the same concept. Okay, so for the short run, so it takes time for a firm to adjust the productions from one set of the input to another. So firms must consider not only what input can be varied, but over what period of time that can occur. So we must distinguish between the long run and also the short run. So macam yang saya cakap tadi lah, short run is where the period of time in which the quantity of one or more the production factors cannot be changed. So these input are called a fixed input. So macam mana awak nak mengenal pasti sama ada ianya adalah short run ataupun long run? Kalau awak tengok di dalam sesuatu explanation ataupun sesuatu contoh, bila dia minta you untuk determine either it is in a short run ataupun long run, awak tengok ada tak cost, fixed cost. Kalaulah ada fixed cost dinyatakan, means that ianya automatically adalah short run. Tapi kalaulah dalam explanation itu tidak menjelaskan ataupun tidak menerangkan sebarang element of the fixed cost, so automatically it is a long run. Sebab itu dikatakan di sini, long run is an amount of time needed to make all the production input variable. Okay, so, sebab tu di dalam long run tak ada langsung a fixed cost, semuanya adalah variable cost. And in the short run, the variable resources can be varied quickly and the fixed resources cannot be altered easily. So therefore, in the short run, at least one resources is fixed. Okay. So the cost in the short run, fixed cost noted for the fixed resources, variable cost noted for the variable resources. So the total cost is equal to the fixed cost plus the variable cost. Therefore, the marginal cost is equal to the changes of the TC divided by the changes of the quantity, which is the changes in the total cost to produce one more unit of the output. Sama juga, you tengok balik previous punya example. Therefore, the changes in the MC reflect the changes in the marginal productivity. And increasing marginal returns happen when the MC falls, and diminishing marginal returns happen when the MC is increasing. Sama je, tengok balik kepada you punya explanation tadi. Awak tengok balik graph in term of the law of the diminishing return, yang starting daripada 0 sampailah kepada 3 orang pekerja, dia adalah increasing sampailah dia until dia reach a peak point di dalam you punya marginal product tu. So it is called as the increasing of the marginal returns. But once it's starting from the peak of the marginal product sampailah the zero, the amount of the zero, so this is the point or the second stage that we call as diminishing marginal returns. So this is the table. So dalam exam, dalam latihan awak, ini adalah common punya table lah yang you memang kena akan kira. Okay, so dia ada tons more per day, ada fixed cost, ada workers per day, ada variable cost, ada total cost dan juga marginal cost. Kalaulah dia tidak beri nilaian fixed cost, so dan dia cuma beri nilaian total cost sahaja, you boleh cari fixed cost awak sebab total cost adalah bila you tolak dengan variable cost, so awak akan dapat fixed cost. But for the fixed cost, nilai dia adalah constant, tidak berubah 200. So end of this slide lecture, saya akan provide dekat you the summary of in term of the formula untuk mencari setiap daripada nilai lah, daripada total fixed cost, marginal, and also in term of you punya nilai-nilai yang seterusnya. Dan ini adalah nilaian yang you akan plotting hasil daripada table you. Soalan ini pernah masuk dalam final untuk you plottingkan semula. So for the first, you plotting in term of you punya fixed cost, variable cost, and also the total cost. Saya cakap dengan awak, the fixed cost akan bermula dengan satu garisan yang mendatang, garisan yang sama. So for these cases, ianya bermula dengan nilaian 200. So for the variable cost, dia akan bermula daripada point
kosong. Tapi untuk total cost, saya cakap dengan awak, ianya tak akan bermula dengan poin kosong sebab ianya melibatkan penambahan daripada nilaian fixed cost dan juga nilaian variable cost. Jadi ianya akan bermula daripada point of the fixed cost. And then you plotting juga you punya marginal cost. So the marginal cost first decline, increasing the marginal returns, then increasing the diminishing marginal returns. And then next, this is another formula in terms of finding the average variable cost. So bila kita bercakap berkaitan dengan average, okay, tadi saya cakap dengan awak, when we talk about the marginal, it is about the changes. So you kena tolak nilaian yang you kena mengira balik dia punya perubahan daripada satu nilai kepada satu nilai yang lain. Tapi bila kita bercakap berkaitan dengan average, purata, awak kena bahagikan dengan nilaian kuantiti sebab kita nak mencari nilai purata dia untuk satu. Okay, so for this cases, the formula for the average variable costs adalah ABC is equal to the variable cost divided by the quantity. And then the formula for the average total cost is equal to the total cost divided by the quantity. So when the marginal cost is less than the average cost, the marginal cost will pull down the average costs. So when the marginal cost is greater than the average costs, the marginal cost will pull out the average costs. So therefore, what will happen? The U-shape of the average cost curves exist because of the law of the diminishing marginal return. So this is the table yang you formkan. Variable cost, total cost, marginal cost, average variable cost, and also the average total cost. So in a final, it is depend either untuk you mencari mana-mana pun untuk you cari cost lah. Sama ada awak akan cari total cost, marginal cost, average cost ataupun average total cost. Dan apa yang you perlu buat untuk case ni adalah awak semua kena ingat dari segi dia punya formula. Because each of the formula are related among each others. For example, here in terms of the marginal cost, marginal cost saya cakap dengan awak is about the changes. So the formula for the marginal cost is changes of the C divided by the changes of the quantity. Okay, you tengok kat sini, the total cost adalah untuk point yang 2 tones tu So the total cost changes adalah daripada 200 ke 300. Jadi perubahan dia adalah sebanyak RM100. And then bila you tengok balik dengan kuantiti, perubahan kuantiti daripada 0 ke 2 adalah sebanyak 2. Kenapa awak dapat 50 untuk marginal cost for the quantity of 2 adalah bila you punya total cost punya changes adalah 100 dibahagikan dengan 2, jadi awak akan dapat 50. And then for the second, in term of the 5 quantity tones, okay, you punya total cost adalah changes of the total cost adalah sebanyak RM100 juga, sebab 400 dan 300, RM100 dibahagikan dengan 3. Kenapa 3? 2 ke 5 dia punya changes of the quantity adalah 3. So 100 dibahagikan dengan 3, awak akan dapat 33.33 dan seterusnya mengikut formula. And then dari segi average variable cost, since it is the average, saya cakap dengan awak kena bahagikan dengan quantity. So for the variable cost punya case, for the first variable cost, it is 100 divided by 2. So you akan dapat 50. And then for the variable cost of 200 divided by 5, you akan dapat 40 dan seterusnya. And then for the average total cost, so the total cost average is by total cost divided by the quantity. So for the first total cost, okay, 200 divided by 0, of course you takkan dapat apa-apa answer pun, so it is the infinity. And then for the second, the total cost is 300 divided by 2, you akan dapat 150 for the average total cost. Samalah juga dengan nilaian-nilaian yang seterusnya. And then next, this is in terms of the plotting of the curve. You don't have to worry about plotting the curve. Sebabnya kalau soalan berkaitan dengan production and cost, memang akan melibatkan pengiraan. Awak kena kira untuk cari nilaian setiap cost
pengiraan awak. Okay, so for this curve untuk MC, ATC dan ABC, we gonna discuss further more for the next chapter under the market structure punya chapter. Sebab MC, ATC dan ABC adalah penentu sama ada awak akan gain the profit, break even ataupun tidak mendapat sebarang profit. So next is in terms of the cost in the long run. So in the long run, a firm can change all of its inputs. Sebab tu di dalam a long run, semua cost yang terlibat adalah variable cost. Berbeza dengan short run tadi, short run melibatkan kedua-dua cost, iaitu cost variable, variable cost dan juga fixed costs. But for the long run, in making cost minimizing choices, must look at the cost of using the capital and labor in the production decisions. So in the long run, the curve will be U-shaped. Long run average cost curve because of the economy of scale, which shows that the long run average cost falls as output expands. So therefore, this economy of scale happen when the long run average cost will increasing as the output expanded. So kita tengok, and then this is in terms of the plotting of the curve in terms of the long run average total cost of the LRAC. Yes, kita akan bahagikan kepada 3 jenis bentuk. Okay. Since saya kata tadi dalam kos pengeluaran jangka masa panjang, we are assuming that all the cost involved adalah kos-kos yang variable, kos-kos yang berubah. Di mana dalam jangka masa yang panjang, kita menganggarkan suatu firma boleh mengubah keupayaan pengeluaran dia. Jadi di sini firma boleh menentukan saiz yang mana satu bagi meminimumkan kos pengeluaran yang dia perlukan. Untuk short run, since it is in terms of the short run, you don't have a good timing and a proper timing in terms of changing all the fixed cost kepada bentuk-bentuk variable cost. Sebab tu dalam short run melibatkan 2 jenis cost. Okay. And then dalam analisis ekonomi size ini, so dia boleh digambarkan dengan keluk kos purata DAC. So kalau you tengok dekat sini, pengeluaran yang meminimumkan kos dapat dikesan dengan you tengok dekat bahagian keluk kos purata daripada size yang ada ni. So untuk kes ni kita ada S, M dan juga L size di sini. Jadi setiap size mempunyai keluk kos purata jangka pendek yang berbeza. So awak tengok keluk S, keluk M dan juga keluk L. So setiap daripada sini adalah keluk-keluk untuk short run yang berbeza. Dia ada nilaian yang berbeza dari segi cost per unit pengeluaran dan juga dia punya output per period. And then dalam jangka masa yang panjang, kita we are expecting the firms boleh mengubah keupayaan pengeluaran dia. Jadi di sini firma sendiri yang akan menentukan saiz logik ataupun saiz yang paling bersesuaian yang boleh meminimumkan kos pengeluaran dia. So macam mana untuk mengenal pasti dia punya kos-kos yang paling minimum dalam titik long run average cost ini adalah di mana bila titik sentuhan untuk setiap daripada S, M dan L berada di bawah, di dalam titik yang paling minimum. Okey. Yang paling minimum, so di sini you akan nampaklah dia yang paling minimum. So bila kita plotting, okey, sini sama sahaja konsep dia. Kita ada banyak average total cost yang daripada short run. So setiap daripada minimum punya point of the ATC 1 sampai ke ATC 10, kita akan dapat satu curve yang melekuk. So this is what we call as the envelope punya curve. Jadi envelope curve inilah yang kita panggil sebagai keluk LRAC, long run average cost curve. Okay, so setiap daripada titik sentuhan kos pengeluaran yang paling minimum ini melibatkan kepelbagaian kuantiti pengeluaran yang akan dicapai pada jangka masa yang panjang. So
tengok dekat bawah tu dia kata each point of tangency represent the least cost way of the producing that level of the output. So the next is in terms of the firm's long run average cost curve. So kalau you tengok di sini, kita akan lihat kepada 3 stages. Okay. So as we know, in the long run, a firm can change all its inputs at the same time and the same proportion. So it can build a larger firms or vary the capacity or the numbers of its machinery. So when we put all the inputs, okay, so we can see, kita boleh tengok the increases of the input sama ada increasing of the input secara same proportion, okay, proportion yang sama, peningkatan dia, the scale or the size of the firms will be increases. And then these increases in the production scales of the size will affect the firm's total output either in the same proportion or more or less than the proportional increases of all the inputs. Oleh itu, dalam long run akan berlaku, okay, in the long run ada terdapatnya increasing return to scale, constant return to scale dan juga decreasing returns to scale. Kalaulah total output itu increase dalam satu kadaran yang sama, itu bermaksud it is the constant returns to scale. Contohnya dekat sini ya, kalaulah setiap input itu meningkat pada kadar 10%, jadi the total output also akan meningkat dengan kadar 10%. If the input double, the total product also akan double. So this is in terms of the constant. And then if the total output increases larger than the proportion increases in the total input, they are the increasing returns to scale. Contohnya dekat sini, kalau semua input meningkat sebanyak 10%, jadinya total output meningkat lebih daripada 10%. So ini bermaksud the input ada double and then the total product more than the double. So that's why we call as the increasing returns to scale. Kalau awak tengok yang keluk yang pertama ini, it is what we call keluk yang pertama sampailah bahagian E. This is what we call as the increasing return of the scale. As there is the increases of the cost of the unit. Bila berlakunya penurunan daripada segi cost of the unit, the output of the period pun akan turut berubah. Dia tak sama ya, dia tak constant. Tapi kalau awak tengok daripada point A ke B, this is what we call as the constant return to scale. Sebab perubahan daripada segi cost dia sama juga dengan perubahan dari segi dia punya output. Whereas untuk point B dan onwards, this is what we call as a decreasing return. Okay. Sebabnya bila di sini you akan nampak the total output increases less than the proportionate increase in the total inputs. Okay. So bila you melihatkan perubahan yang berkurangan, you akan nampak di sini this is what we call as the decreasing returns of the scale. Sebagai contohnya sini, okay, kalau keseluruhan input meningkat sebanyak 10%, the total output meningkat kurang daripada 10%. So this is what we call as the decreasing returns to scale. Then these figures illustrate the relationship between the long run average total cost and then the returns to the scale in the long run. Okay, next is in terms of the cost in the short run and the long run. So ada 3 jenis di sini: economy of scale, constant return to scale dan juga diseconomy of scale. So awak tengok di sini, saya baca dulu di definition. The economy of scale is the long run average total cost falls as the quantity of the output increases. It is the increasing the specialization. The constant return to scale means that a long run average total cost stays the same as the quantity of the output changes. And
mean this economy of scale is when the long run average total cost rises as the quantity of the output increases. So it is the increasing the coordination problem. So let me explain. So first, in terms of the economy of scale, so for the economy of scale, a decrease in per unit cost will resulting in terms of the increasing of the output. Okay, berlakunya penurunan kos akan menyebabkan peningkatan kita punya output. So saya bagi contoh bila firm semakin berkembang, apa yang akan berlaku if you open up you punya business. Okay, mula-mula you ambil pekerja yang mungkin seramai 5 orang. So 5 orang you kena bayar upah, 5 orang pekerja, dan you kena bayar upah, dan juga awak apa yang akan berlaku dari segi awak punya output you mungkin akan meningkat sedikit. Tapi bila you dah ada banyak revenue, you dah ada banyak simpanan, apa yang you akan buat untuk expanding you punya business, awak akan beli banyak lagi mesin. Okay, you akan menggunakan teknologi untuk menghasilkan awak punya output, menghasilkan lagi banyak produk-produk untuk dikeluarkan dan untuk dijual kepada consumer. But what will happen in terms of the workers? So mungkinlah you akan maintain sahaja kepada 5 orang pekerja, rely, bergantung kepada 5 orang bekerja sahaja untuk menghasilkan output you. Tapi dari segi peningkatan output you akan meningkat. Kenapa? Sebab awak menggunakan teknologi, menggunakan mesin untuk menghasilkan output you yang makin banyak. Sebab tu pada konsep of the economy of scale, awak boleh mengurangkan cost, which means di sini adalah kos mengambil pekerja, tetapi awak boleh juga dalam masa yang sama boleh meningkatkan lagi peningkatan pengeluaran produk awak in terms of the output, sebab you dah ada mesin. And then for the economy of scale, it is the advantages and benefit enjoy as it become larger and larger. Sebab you ada mesin, you boleh hasilkan lebih, tapi you tak perlu membayar upah kepada pekerja. So inilah yang dikatakan sebagai for the economy of scale, you will decrease the cost but you will increase the output. For the constant returns to scale, it is a constant. Berlakunya perubahan dari segi cost you, tapi adalah dalam satu kadar yang sama dengan perubahan dari segi awak punya output juga. And then in terms of this economy of scale, berbeza dengan economy of scale. So for this economy of scale, an increases per unit cost will resulting in terms of the increase of the output. Kenapa? Sebab tadi kalau saya explain dekat awak, in terms of the economy of scale, awak dah ada mesin, awak boleh hasilkan lebih dalam firm tu. Tapi kenapa dikatakan dalam this economy of scale, cost akan meningkat dalam this economy of scale dan akan turut meningkatkan output you. Just imagine for the first places dalam economy of scale, you ada mesin, so you takkan hire pekerja, so you boleh jimatkan cost. Tapi as the time passes, bila firms you makin berkembang, mesin tu perlulah di-maintain, perlu dibaiki. So ini adalah kos baharu yang terlibat, kos pembayaran dari segi untuk maintain mesin tu. So that's why for this economy of scale, increasing of the cost will also increase the output. So selalunya di dalam this economy of scale, it is a problem to the firms, masalah kepada firms tu yang dia akan hadapi bila ianya makin berkembang. So bila kita terjemahkan dia dalam bentuk graf, ini yang you akan tengoklah economy of scale here. Awak akan nampak kan, starting from the total cost, it is decreasing the average cost. The total cost is decreasing, tapi awak punya quantity akan meningkat. Tapi untuk constant, awak punya nilai yang cost you adalah sama sahaja dengan peningkatan quantity awak. Tapi for this economy of scale, apa yang berlaku di sini, bila cost you, average total cost you meningkat dan juga quantity you juga akan turut meningkat. So this economy of scale adalah a problem kepada firms tu, tapi economy of scale adalah benefit enjoyed by the firm.
this is the summary of the cost curve in terms of the formula. So the total fixed cost and total variable cost are not including the formula here, because I do hope that you can understand what is actually the fixed cost and then the variable cost. And then the total cost formula is TC is equal to the total fixed cost plus TVC. AFC is equal to the total fixed cost divided by the quantity. AVC is equals to the TVC divided by the quantity. And then the ATC here we have the formula, either one bergantung kepada table yang diberi kepada awak, sama ada average total cost, formula dia adalah total cost bahagi dengan quantity, ataupun AFC tambah dengan AVC. Kalaulah dalam table tu dah diberi average fixed cost dan juga average variable cost, awak cuma perlu tambah sajalah, awak akan dapat average total cost. And then untuk MC, it is equal to the changes of the TC divided by the changes of the quantity. Total revenue is price times by the quantity. Average revenue is total revenue divided by the quantity, or the average revenue is equal to the P. And then the MR here we also have two formula. MR is equal to the change of the TR and also divided by the change of the Q, or MR is equal to the P or equal to the AR. So that's all for this chapter.